السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. شرف داري بيلو براتو براهم دغو مهرباني ماتو بهار شكو أولاد. الله رب العزة وتي فضل وكرم وتي شان وشرف وبعيبي وستگی آیت تا ظاہر فرمائیں. فرمان کن کہ حیرانی خبری نہیں پیسرا ہمیں پہ بوتا تیسرا قرآن نازل بوتا نازل بوئے گا ترى قرآن ذریعہ یا راہ شونی و راہ بلدی راہ سگائیں کہ تو امشی چراغے روشنی تا انسانیت رنا ذکارے ہو یک راہ دے. وآتينا موسى الكتاب ہمیں پیما گستگین قرن و دورانی تہا موسیٰ علیہ السلام کے اللہ رسول قاصد بوتا. اللہ فرمان کا آرا کتاب من داتی تورات کتاب داتا وكتاب وجعلناه هدى كتاب آرا ما ہدایت و رہشونی راہو رہنماو راہ چراغو راہ منزل کر و کتاب تہا بنیادی خبر ہمیں بوتا کہ یقین اللہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا وہ دا ہمیں حکم بوتا کہ بغیر اللہ دیکھے کسا ہوتی پشت زور قرار نہ دے نیست کسی ای حیثیت فقط اللہ ہوتی و بید اللہ ذاتا دیکھے ہیچ کسا رہا ای کمال و قوت و ای ارزش نیست کہ آرا معبودی درجہ برس. و ای بنی اسرائیلی چوشی مخلوقینات کی پاری چا زمین رستتا یا چا آسمانا گو ہو رہی گوارگا چا آسمانا ایر رہتا تھا. ذریت من حملنا مع نوح ای ہم کٹم و نسل مردمتا ہما کسانی کے گو سیدنا نوح علیہ السلام گونت یعنی ہما نوح علیہ السلام جند آئی نسلہ دیما شتگی انسان ای بنی اسرائیل چاہا مولا ہے ہمائی نے چوکو نواصل. البتہ ای فرق ہستت کہ انہو کان عبدا شکورا نوح علیہ السلام اللہ فرمانے کا منی شکر گزارے بندہ ہے ادراج زندگی مندات مزنی مصیبت و امتحان و آفات وہنچین سکسرین کافران آرا ہر روچ و ہر دمان تعلق و واسطیت کے بغیر جنگ و دعوی و بے احترامی و تکلیف یا گامی دی منش. فرمان کہ ہما کتاب تہا ما بنی اسرائیل آرا یک بیہاری ہمدا قضینا الى بنی اسرائیل
وكتابتها ما أين قشت فيصلة وتي أين ما قوش دار توراتها سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام الله كلام أنا أور تقول دارنت كلام إلهيتها إيه خبرهم حسة كأو بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين شما دبر الزمين سر فساد كني تباهي مچاينه ويراني كارت و हमें तबाही वैरानी शुमे वैरानी बुनियाद जोड़ी जहां अल्लाह नाराजगी है बनहिश तो बुनियाद ईर भी अल्लाह कहर गजब शुमे सर गुआरा नतीजा पदा हमा पे मिकेत के अल्लाह कहरी केत शुमे सरा अशुमे शर गंदगा न चारी गुड़ा शुमारा लपाशानो पतायानो गार कनार कंतरो वला तअलुन अलुवन कबीरा फसाद हम कनेत उस जमीन सरा मजने गुरु नाकी व तकब्बुर कनेत वता बाज बुर्ज जनेत तो अगर हकीकत बेचारे ये कौम हर वक्त के मौका रास्ता हमें कार्य को कि फकत बनी इसराइल ये कस इंसान कुर्बान बे इस्लाम फरमान हुक्म या बनी आदम या अय्युहल इंसान ओ आदमी औलाद क़द जाअकुम मिन अल्लाहि नूरन क़द जाअकुम मिन अल्लाहि नूरुन व किताबुन كل إنسان يتواصل إنا أرسلناك إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا يهود فقط وتا نسلي كما وتي نسلي حواليا تهلو غرورها के अटहलो गुरूर हम न कर और नतीजा पता दर के अल्लाह कहर के आइन सर के थे गुड़ा जानत के हमें कौमी के आया खिंजीरो शादो किस्में मर्दों पैदा हुआ लतुफसिदुन फिल अर्द मर्रतैन छे फसाद करना चोरे फसाद करना दे में आयता बहसा था इंशाल्लाह माउशुमा गेंदे ये कौम चे कल तो पता गुड़ा बुरी कौम ची अल्लाह रब्बुल इज्जत को तो अंदर बस करा वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि।